Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Навори муза бародаро аз мошинбозори Душанбе омода шудагӣ аст ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Бас ҳар насиб кардагӣ бошад мошинои фурӯширо ки бародаро аз шаҳрҳои Россияам раво кардагӣ ҳастанд, аз Тоҷикистон ҳам аст ва якчанд видеои дигар аз мошинбозори Душанбеам мешавад ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо мекунем ва албатта дастгирия ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш накунед. лайкора бигзоред ва ба шумо тамошои хубро хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошед. Range Rover вохӯи бародаро солош 2008 ана озям аҷо шахшу ба навор мегирем. Хай бохтум бештар маълумот мегирем. Объёмаш 4.2 тонировка кардагӣ, уҷа тонировкашам ҳаст. خب سلام شیا الکتراپاکیج حالا همانم خب کنشنرش کار کشته اینم سالون یخ شود لیکم دارم حالا بگره شیدنی لیف شیدنی مولتیرول کاروکش автомат های و کنسانر کور میکنم مانیتور همان البته دارم و объем موتورش 4.2 بنزین خالی غیر از خود وابسته به اکری میشود. خب این نقشه چند سنفتی اکوا 120,000 бо муомила доране. Бо вариантҳои алишиам дора номра кара мемонам занг бизанед. Бо барои шуморо пурратар маълумот месозам. 120,000. 1800. خب номро телефон абуга камонем. 901 خب من نمره یک کار میمونم زنگ بزنید خیلی بو بیشتر معلومات میگیرین خیلی نختوندین با حالتی ماشینا سوری برادرم لکسور اپسیدگی بودن مرمای نوچو لکسور IS 250 خب سالش 2008 свеча хехтон дидестен ана тонировка дора уҷа тонировкаш то охири сола касои да маъқул мешавад тамошо кунед номро ака дар охири видео ҳастай ана барои шуморо бо пурратар маълумот мета камераи қафо кор мекуна 4 та балон нав ана хай нахтон ай берун кузовша дидестен салон шак мегирам салоншам як тамошо мекунем. салон сияҳ электропакеҷ холош нав коробкаш автомат люкам дора электропакет абадреф сидени лифт сидени бо компютер старт-стоп коробкаш автомат хоб кондиционершам кор мекунад. объёми мотораш 2.5 бензини холия кобира нақша чанд сум фтяка хуб 77,000 касои да маъқул меша иноми канали Автолайф занг бизанед ана яка барои шуморо бо арзонан мекуна бештар маълумотан метавон. хеле вариантҳои алиши ҳаста ки фақат ҳастаям. хуб кадом номро шамо намерам? хуб 98 08 47 36 занг мезанем бештар маълумот мегирем. масъалаи кузов мотор қадавоиш соза Mercedes E-Class бародаро солош 2007 хайна свечахтон дидестен
уҷа танировкаш ҳамаш 1 солаи уҷа маҷо шахсу банавор мегирем тамошо мекунем мошин ҳамин 2 бампераш камтар кор дорад тамом ягон проблема надорад балону мал салон шак мегирем салон шак тамошо мекунем ам дару шавли кака خودشم خوشم میاد چیزا کاملا салон сия электропакет ана чихулунав ҳамаш қоидави коробкаш автоматай обликам дорам обогрев сидений лифт сидений автопилот мультирул пробегиш 125 000 128 000 старт-стопный калид ручной так автомат кондиционераш кор мекуна қоидави борд компютер климат контрол юкам дорам ан салон авачо мекунад ки ама ё шахс ро уста бигирем бинем хай ана абин моторш 55 бензини холи خب چند میفتی اکا نقشه؟ او مومیله دورانه؟ او وریانت رو علشی دورا که پی فقط سون هسته چند خواهی میخواین پریمیر نمی؟ خیلی میخواین اینجا تو بیسته او بسته اکی نمیشوانه او هم نمرو پیش همون میشوه کنه؟ او نمروش 903 20 59 95 زنگ بزنه خطی اکا هم صحبت بشیم بو برای شما را بیشتر معلومات میتن و با مومیله خوبان دورا کمری 2 امریکا انا خوشمندوی کمری بسیار است بود در دوام ویدیو بهترین ماشین های دیگه هم هست بالا انا نقش هم ارزان کسایی دم مقبول میشوند نمره که در آخر ویدیو هست زنگ بزنیم با برای شما را بیشتر معلومات میتم ابیام 2.4 بنزین خالص سال 2007 انا 4 تا بالون نو سالن شاگ میگیرم سالن شام یک تماشا کنیم خوب الکتروپاکت 155,000 پرابگ مولتیرول коробкаш автомат و مانیتوری کارون کانسانر لوکام دورم چند میکنید؟ نه نوال توصیم چند حسابی؟ 2007 کاملا خفان کار میکنم انا جاتوش چند خیره کرد دورم جا سنتیابر 21 ها خب چند سمکن ارخش 90 توصیم با مومیله دورم وریانتوی عرشی هسته که فقط خیلی کدام خب نمره تیفون هم بیاد همونه 92 822 07 70 ولی اون خیلی نرخی سوزش نکم بزرده اون 84 کانادا نمیشه 85 آخرش 85 آخرش ها شانسیش میگه که خوندای سانتافه برادرو بسیار اومد از زنگ زدن اتوای دنغرم یک چند برادرو زنگ زدن که همین سانتافه بناور بگیرین های در بزرگ کم وقتون میدونین این امروز یافتگیم یک تا سال 2013 انا سویچ های نخواهیتون دیدستیم برای شما رو میرم خوشوک بناور میگیریم تماشا کنیم
чорведе уҷа танировкаш то феврали 21 ана 4 та баллона ду глюштера ама ҷо шуд шуба наор мегирам тамошо кунем Sevdiğin boşa двигателя. 9-4. Sende? хуб салон сия электропакет то бабагреф сидени лиф сидени то мултирун хуб коробкаш автомат депилус кондиционераш кор мекунад бейлюк чхолона салон тоза ҳамаш қоидагия объёми моторуш 2.4 бензини холия махкултон шуд номраи кара ман мемонам занг бизанед хай бо барои шуморо бештар маълум мета касои дар махкул мешавад ином канали автолайф метавонед занг бизанед ира ака чанд сум гуфти нақша 170 чандта мехӯрам примерно бензин хати 14 литрам менависам масъалаи кузов мотор ходовоиш ҳамаш Свежая машина, 50,000 пробег. пробегиш 50,000 бародаро ана нақш 170 хеле вариантҳои алиши ҳаста фақат шум Сум вариант далиши фақат ба семент. ба чӣ Семент. семент ана хуб номро телефонам бигӯ якамоне 97 56 34 34. хуб 97 56 34 34 занг бизанед якақар як чақчақ мекунем бо барои шуморо бештар маълумот метавон хай бо ин ахтондин ҳолати мошина